जय जगन्नाथ निहारिका किचन को आपण समस्त को स्वागत। आज आसतु आम पूरा नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट पूरा गोल गोल मंडा पिठा तैयारी करवा। चूनारू आज मंडा करवा से आसतु आम तार प्रोसेस आम जाणीनवा किपर मंडा पिठा तैयारी करवा। से आम आगे चाउल बतारी देचे 3-4 घंटा मु चाउल को आगे बतारिक रखीदे भल भाव में धोईकी एवं आपको आम छाणी आने गोटे जगह को सेमती किसी मु माप करके नहीं मुझे गोटे किलो मु चाउल नहीं जाइली। बेसी आमर चूना बेसी हेले भी किसी असुविधा ना जी आम लगे से दबा। एबे आम ताको पानी निगड़ियापी यहपरी गोटे जाली रे छाणी नेले तापर टिके पानी सब निगड़ी गला परे ताको गोटे सूता कपड़े टिके सुखईदबा। खरारे सुखईबानी छाई आम घरे फैन तले ना तो फैन न देकी भी यहपरी भाव में पूरा पतला करके मेलई देले टिके पानी सी कपड़ा टिके टाणी गला परे आमर चूना चाउल पूरा सुखिला हो तापर चूनाटी कुटियापाई सुविधा हम। एबे देखंतु चाउल आमर टिके सुखिला हो जाइए पूरा ओदा हाथ में लगी रहूनी। एबे आमर चूना कुटियापाई पूरा प्रस्तुत हो जाइए। आपको आम ग्राइंडर जार देकी कुटी आनिबा। एबे आपण मेसीन रे कुटंतु बा ग्राइंडर रे कुटंतु चाउल पूरा ओदा थिले टिके चिपकी भलिया टिके लगी रहिबो सेमती आम टिके सुखिला करदेले चूना ए आमर भल भाव में कुटी हो जाए। सबू चाउल को आम एबे सब कुटी आनिबा। आपको जदि मो वीडियो टिके पसंद आसुथबो तेबे मो चैनल को सब्सक्राइब कर देथिबे आ बेल आइकन को क्लिक कर देबे देले सब वीडियो नोटिफिकेशन आपन पाको प्रथमे पहुंची जिवो। एबे चूना तो आम कुटी सारे पूरा एबे प्रस्तुत करबा। सेति मो नड़िया आगे कुरी नउची 2टी नड़िया को आगे नेकी आ मुग नेकी ता संगरे नड़िया आ मुग सांगरे मिसेकी आज मु पूरा प्रस्तुत करुच्ची। मो आर वीडियो रे गोटे आग वीडियो मुझे देखी किपरि प्रस्तुत होउची मुग आ नड़ियार पूरा मुझे वीडियो बेसी देखो ना खाली सर्ट रे कही दूची कहीं बहुत लंबा वीडियो हो पूरा देखला मैंने से मु अल्प टिके वीडियो देखी पूरा आप जानापी हेले मोर आर जो छाड़ी मु से वीडियो देखले जानीपारे मुग आ नड़ियार पूरा किपरि होउची। एबे देखंतु पूरा आमर पूरा प्रस्तुत हो जाइए। नड़िया आ मुग पूरा मंडा पिठा देवाई टिके सुखिला सुखिला करवा क्या पिठा भीतर जेहेतु दबा टे पानी हेले भल से हेनी पिठा फाटीज से मु पूरा एवं कर सारे पूरा। एवं आसतु खड़ी प्रस्तुत करवा पिठा आमर जो हम मेन प्रोसेस आमर खड़ी किपरि पूरा भल से सफ्ट सफ्ट नरम हम से जान आसतु आम गोटे बेला पानी देदेले गोटे कड़े गैस ऑन करके लुण देदेले स्वाद अनुसार गोटे चामच लुण देदेले तापर टिके आण दबा। आम जेहेतु खड़ीटी आम नरम हम से मु 3-4 चामच चूना नहीं कि ठंडा पानी रे ताकू मु घांटी रखी एबे गरम पानी ढाली दबा। तापर आम चटू को यहपरी बुले बुले दबा पानी आम फुटिया पर्यंत यहपरी बुलेबा रही टे मेंडा मेंडा हो आम फुटेबा आम टे हाथ चटू को बुलेबा टे आण देले यहपरी देले आमर पिठाटी नरम नरम हम आउ टाण हेनी मंडा पिठा। देखो टे फुटवा आम स्टार्ट करलानी। एबे एबे आम जो चूना कुटिकी रखी से चूना को एबे आम अल्प अल्प करके दबा एका बेले सबको ढाली दबानी आम अल्प अल्प करके देले खड़ीटे भल हम आमर गोटा गोटा होगी सब रही। आपण मैंने सांगसाथी मान को भी शेयर करूँ मंडा पिठार प्रोसेस किपरि आपण जदि पसंद आसुव तेबे लाइक करदेवे आ कमेंट रे जनइबे किपरि होइछि। ये देखंतु जेतिकी लागिवो सेतिकी आम दबा बेसी चूना देले टाण भी हो पिठा। तो यहपरी भाव में आम खुशुणी करूँ बा चटुरे करूँ यहपरी बुले बुले दौथुबा बंद करवानी। गैस को आम टिके हाई आंचरे टिके ऑन करके रखिथिबा केना टिके खड़ी भी आम टिके सिझिबो। अल्प अल्प करके चूना देले आम जानी परिबा केते आ लागिबो कि न लागिबो आम जानी परिबा। एबे चारिआडे आम घुरे घुरे देकी चारिआडे आम चारिआड को नहीं टाणी आनिबा जेमती सब भेदिबो जेमती पानी सांगरे रहले सुखिला चूना रही जिवो। सेति देखंतु पूरा गोटा गोटा है पूरा गोटला हो गलानी। एबे आमर खड़ी हो आसलानी आ करिया पई पड़िबनी। देखंतु तळ ऊपर टिके घूरी जाउची भी नरम भी अच्छी बेसी भी आपन देई देबेनी टाण हे। देखंतु टिके नरम भी लागुची खड़ी रे एमती हाथ मारला को टिके पानी हाथ हेकी मारिबे ताले जानि परिबे खड़ी भी आमर हो जाइची। एबे आम सबको पुछी आनिबा जेहेतु करेईर चारिआडे आमर हो जाइची टिके पुछी आनिबा सब। तापर आसंतु पिठा पाई प्रस्तुत करिया आगे आम खड़ी को अल्प टिके हाथ को नेकी ताको भल भाव में चकटी नवा टिके अल्प खड़ी नहीं जिबा हाथ में यहपरी प्रेस करके भल भाव में चकटी नवा देले खड़ीटी पूरा नरम पिठाटी पूरा नरम हम।
ଏଇପରି ଟିକେ ଗୋଲ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ମଝିରେ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନରମ ନରମ ଲାଗୁଛି ହାତକୁ, ବେଶୀ ଟାଣ ବି ହେଇନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ପୁର ଦେଇଦେବା। ପୁରଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ବି ହେଇଛି, ବେଶୀ ଆମେ ଓଦା ପାଣିଆ କରିନେ। ତା ଭିତରେ ପୁର ଦେଇକି ତାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପିଠା ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କରିକି ଭଲସେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ସେହିପରି ଖଳିକୁ ଆଗେ ଆମେ ଚକଟି ଦେଲାକୁ ତାପରେ ଗୋଲ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ, ଟିକେ ମଝିରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଟିକେ ତାପରେ ପୁରକୁ ଆମେ ମଝିରେ ଦେଇଦେବା। ତାପରକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଏହିପରି ନେଇକି ମୁହଁଟିକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଦେଲେ ଆଉ ପୁର ବି ବାହାରି ଯିବନି, ଆଉ ପିଠା କଲାବେଳେ ବି ଫାଟି ବି ଯିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆମର ଗୋଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ହାତ ମଝିରେ ମଝିରେ ହେବା, ଏଠି ତେଲ ହାତ ହେବା ପାଇଁ ଜମା ପଡ଼ିବନି। ପାଣି ହାତ ହେବା, ପୁରା ଗୋଲ ସାଇଜ୍ର ପୁରା ଗୋଲ ବି ହେଇଗଲା, ତଳ ଉପରେ ପୁରା ସମାନ ବି ହେଇଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ରଖିଛେ ସବୁକୁ ଆମେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ମଣ୍ଡା ପିଠା ତିଆରି କରିଦେବା। ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଟିକେ ଡେଙ୍ଗା କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ସେମିତି ବି କରିଦେବେ। ଏହିପରି ସାଇଜ୍ର ମୁଁ ସବୁ ପିଠାକୁ କରିକି ଆଗେ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ପିଠାକୁ ଏବେ ସିଝେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବେଲା ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ପାଣି ଫୁଟିଲେ ଆମେ ପିଠାକୁ ଦେବା। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍ ଆମେ ରଖିଦେବା। ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚର ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍ ରଖିଦେଲେ, ସବୁ ଫ୍ରେମ୍କୁ ରଖିବାନି। ପାଣି ଏବେ ଆମର ଫୁଟିଗଲାଣି, ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯେତେ ପିଠା ସବୁ କରିକି ରଖିଥିଲେ ସବୁ ପିଠାକୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ତା'ର ବାଷ୍ପଟି ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ କଣା ଅଗା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତା ଉପରେ ପିଠା ଦେବାନି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଉପରା ଉପରି ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ପିଠା କରିଥିଲେ ସବୁକୁ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଢାଙ୍କୁଣି ମାରିଦେବା। 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଆମର ହେଇଯାଇଥିବ। ଏବେ ଆମର 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଇ ଜାଣିନେବା ପିଠା ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଟିକେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନରମ ନରମ ପୁରା ହେଇଛି। ନରମ ପୁରା ଲାଗୁଛି ମାନେ ପିଠା ଆମର ଏବେ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଟି ନାହିଁ କି ଏମିତି ରସ ବାହାରି ଯାଇନାହିଁ, ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇକି ସବୁ ପିଠା ଗୋଟା ହେଇକି ରହିଛି। ଏହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କଲି, ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କଲେ ପିଠା ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡା ପିଠା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟା ସବୁ କାଢ଼ି ପକାଇବା ସେଥିରୁ। ଆଉ ଯାହା କରିଥିବେ ସବୁ ତାକୁ ବି ପୁଣି ଡବଲ୍ ଦେଇଦେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ବି ଆମେ ଜାଣିନେବା ପିଠା ଆମର କିପରି ଭାବରେ ହେଇଛି, ପୁର ତା ଭିତରେ କେମିତି ସେଟ୍ ହେଇକି ରହିଛି ବି ଜାଣିନେବା। ସବୁ ପିଠାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କାଢ଼ି ନେଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଠା ଆମେ ଦେଖିକି ଜାଣିନେବା। ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଘରେ ଗୋଲ ଗୋଲ ମଣ୍ଡା ପିଠା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନରମ ହେଇଛି, ପୁର ବି ତା ଭିତରେ ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। କେଇ ଆଡ଼େ ବି ସିଏ ଭାଙ୍ଗିକି ଫାଟିକି ବାହାରି ଯାଇନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଜଣେଇବେ, ଆଉ